Hello mga kapalangga! Good morning. Ayan, good morning mga kapalangga. Good morning. Ayan, nandito tayo ngayon guys, Marikina Riverbank. Ayan guys. Ayan, maraming tao guys. Ayan. It's Tuesday morning guys. Tuesday morning. Guys, pwede kayong mamasyal dito guys, lalo na sa umaga. Masarap mag-jogging dito guys. Ayan. Dami dito nagpa-bike. Medyo makulimlim guys ang panahon. Ayan, parang nagbabadyang uulan guys. Ayan, Marikina Riverbank. Guys, pwede ka magrenta ng bike guys. Biking ka rito guys. Yan o. Ay, nag-jogging, biking, ayan. Guys, nandito kasi ngayon ang unang hirit. Ayan, Jimmy. Ayan, dito kami nag-live guys sa unang hirit. Kaya may libreng palugaw yan guys. Kaya medyo marami ang tao. Yan. Yan. Tapos guys, meron akong naispatang aso. Wow, ang ganda niya guys. Yan o. Oh my goodness. Ang cute talaga guys ng aso guys. Oh. Yan guys, magsi 7:30 na guys. Ayan, medyo parami na yung tao naglalakad, may nagja-jogging, may nagpa-bike. Ayan. 30 minutes na lang kami, pack up na guys. Ayan. Ayun ulit guys, may nakita akong aso guys. Ayan. Cute din niya guys, bagong gupit siya guys, bagong gupit. Ayan. Ayan. Ang ganda din niya guys. Guys, kaya ang daming humihinto dyan guys. Nanonood yan sila guys kasi naka-live kami dyan. Tuwing may dadaan, ayan, napapatingin yan guys. Thanks for watching. Bye mga kapalangga.